trabaho ug ang trabaho. According to them, part 1. Ako dili angay. Angay! She's out of tune. Ha? Wakas angay ang bag. Magmangga Manggad, selling mangoes. sa imo Gugma, love. madumila. According to them, part 2. Ikaw dili malipay. Malipay, Happy Mark. Ano gitong happy mart man? Malipay ang kay Barator man sila. Ilang t-shirt, 80 rago. T-shirt, 80. Ito kag SM, mahal man. 800. Ano lang kag HM? Oh, HM. HM ba? Happy Mart. Buta na, game ka nag-shopping. Ano ito ko sa HM South Wing. Oh, saan sila batita? Sa Bunok. Ano sila yung branch dito? Kasi branch, uy. Branch. Brand kayo, usaro na dito. Usaro man yung brand. Ito nga brand. O, kung talo. Brand